नमस्कार जय जगन्नाथ आम हेलु कुंज बाबू तीन नातुणी आज तो लास्ट पाली गुरुवार आम आड़े पालुंट तो से कल रात 12टा जाए आम झोटे पकेलु आहरी पकई था पिठ सरीगला देखो आम क्या ट्रेन लाइन भाई आम घर को केमी एमुंडू सेमुंडू तलू छात पर जाए सब झोटी पकई रही सका 4टारू आमर बड़ आमा मझी आमा मामा आंटी बड़ बोहू घर सान बोहू एम सब माण बसैले आम मैंने बोलते सका 6टा सुधा गाधे माँ को मुंडिया मारू आपण मानक भी देखे पारि आम लक्ष्मी ठाकुराणी को आम जो माण बसची घरे मना कले जे घर छड़ा अन्य को लोक मानू कि अन्य को क्या देखती घर लक्ष्मी के माण को तो आम देखी पाइलुनी ये आंटी आम लक्ष्मी प्राण बोलुंट प्रसाद खाई दिन बंची बधे सुस्ते महालक्ष्मी प्रसाद जे परकु न देख विवाह होइतिबा झियो सुधा न खाइबो ए उतारो आसंतु देखिबा आम घर भोग प्रस्तुति मझिया मामा एठी साग को टिके कुटकुट कर टिक टिक करी काटिदेला आगुरी साग कटा हो जाता खाली भिडियो टिके साग को केन देखंतु फॉर्मालिटी पूर्ण करने कटा होची भिडियो पाई तापर सेही साग को बड़ भाउज माने आम बड़ बोहू करे पके खडरा खडरा कला पूरा 2000 वर्ष लगे खडरा खडरा साग भाजिया जो कहते आ द्वारा खड़ा सीझबनी जस्ट एग्जांपल देन आम साग भाजा संपूर्ण हो गला देखो ये आमर आंटी माने कुंज बाबू सान बोहू ये पूरा प्रस्तुत कर सहित टमाटो खटा भी प्रस्तुत कर टमाटो खटा आउ गोटे चूल्हार बस देखा किस समय देखा आउे प्रस्तुति देखला 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 ये टमाटो खटा फुटुची तो से ना प्रस्तुति चली संपूर्ण एपर्यंत हैनी आगुर आमर खेचड़ी आ भात खीरी प्रस्तुत हो जाता एबे पड़े आम डालमा को आगुरी सीझा हो रखा जाता छुंक देवाई आम घर बड़ बोहू आ बड़ भाउज बाहर तो से फास्ट आगे डालडा घी गरम करी से सुखिला लंका पंच फुटण जीरा आदि भल को भाजीदे तापर आम डालमा को छुंक देदेले देखो कि छे गुड़ गुड़ हो जीरा लंका सब फुटुची एबे आम डालमार छुंक प्रस्तुत हो गला डालमार भल बास्ना होगापाई आम घर बड़ मम्मी माने कुंज बाबू बड़ बोहू धनिया पत्र को भलसे बाछि देते आ से धनिया पत्र को नहीं कुंज बाबू नातुणी बोहू डालमार गोड़े देले देखंतु यहाँ पर डालमा को रागुआ आहरी भल लगे जीरा लंका गुंडा को पूरा पका हो गला आ पूरा गोला हो गला प्रत्येक घर गोटे उद्धत छुआ थाए देखंतु जबरदस्त कौच मु छेचिबी एमती हलुची सती भूमिकंप होउची किंतु भूमिकंप हो नथिला से निजे हलुथिला 6 प्रकार पिठा प्रस्तुति घर 6 प्रकार पिठार फास्ट आम चितऊ पिठा कलु से बैटर सब प्रस्तुत हो जाता आम बड़ भाउज ओरफ कुंज बाबू नातुणी बोहू प्रस्तुत करते सबतक चितऊ पिठा तो से सब प्रस्तुत करदे तो चितऊ पिठा पर आम सेकेंड पिठा कलु ता ना है बिरी सेका बरा आ बिरी बरा तो से बिरी बैटरटा आगुरी प्रस्तुत होता टे जीरा छुंक धनिया पत्र पकाई भलसे गोड़ा हो जाता लुण भी पकाई तापर भाउज आमर बराटा को तावारे सेकी देते भाउज कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कमी जाऊला काले बरा भांगी कि समस्त मिसी कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत बढ़ाई चेष्टा कले आ बढ़े भी देले तापर भाउज आमर बिरी बराटा को प्रस्तुत करदे आ बिरी बराटा को एमती भाव लेउटिले जे किसी भी भांगिलानी किसी भी खंड विखंड हेलानी तापर भाउज मैंने बहुत खुशी हो गले बहुत ठाकुर को डाकिदेले जहा हो मोर आज बरा ठीक ठाक हो गला देखो आम के सुंदर सुंदर बिरी बरा प्रस्तुत हो जाए 3 नंबर पिठा भितर आमर आसला चकुली पिठा फिर आप समस्त जानते चकुली पिठा केमी हुए आपण घर भी समस्त हो तो आप भी जानते तो बेस किसी कहबेनि तुम समय भी बहुत वेस्ट करेनि तो आम चकुली पिठा शेष हो गला एबे आमे जीवा प्रस्तुत करवा 4 नंबर पिठा तो आमर 4 नंबर पिठा जोटा कहते बिरी पुली
ବିରି ପୁଳିର ବ୍ୟାଟରଟା ଓନ୍ଲି ବିରିରେ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିରେ ଆମର ପୁର ଦେଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ ଆମର ବିରି ପୁଳି ପିଠା। ରହ ଟିକେ। ତ ଆମର ବିରି ପୁଳି ପିଠା ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଯିବା 5 ନମ୍ବର ପିଠା। 5 ନମ୍ବର ପିଠା କ'ଣ ହେଉଛି ଟିକେ ଗେସ୍ କରି ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। 5 ନମ୍ବର ପିଠା ଭିତରୁ ଆମର ହେଲା ଗୋଟେ ହେଲା ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି ପିଠା। ତ ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି ପିଠା ତ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ କେଉଁ ପିଠା କେତେ ପ୍ରକାର ହୁଏ ଆମେ କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ପିଠା ଦେଖାଉଛୁ ମାନେ ତାମାନେ ଯେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପିଠା କରୁଛୁ, ଆମେ ବହୁତ ପିଠା ବି କରୁଛୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଚୁଲି ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଗୋଟେ ତସଲା, ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପିଠା ଥୁଆ ହେଇଛି। ଭାବିବେନି ଆମେ ଗୋଟିଏ ପିଠା କରୁଛୁ ବୋଲି। ହଉ ଛାଡ଼, ମୁଁ ବହୁତ କଥା ଦେଲି। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇନା ଲାଷ୍ଟ ପିଠା, ଯେଉଁଟା ହେଲା ଛୁଞ୍ଚି ପତ୍ର ପିଠା। ଏଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ କିନ୍ତୁ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆମ ବଡ଼ ବୋଉ ବହୁତ ମଜବୁତିଆ ବୋଉ ଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବସେଇ ଦେଇଥିଲୁ ଚୁଲି ପାଖରେ। ତ ସେତେବେଳେ ସେ ବସିଛନ୍ତି। ତ ସବୁତକ ପିଠା ସେ ହିଁ କରିଛନ୍ତି, ଡାଲମା ବି ସେ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ସେ କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରାହେଇଛି। ମଜବୁତିଆ ବାବା କରାହେଇକି ଆସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ଶୁଣିକି ସେ ଦିଅଁ ଛାତି ତାର ଫୁଲି ଯାଇଥିବ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଆମେ ବଡ଼ ବୋଉଙ୍କୁ କାହିଁ ଏମିତି କହୁଛୁ, ମାନେ କୁଞ୍ଜ ବାବୁଙ୍କ ବଡ଼ ନାତୁଣୀ ବୋଉଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏମିତି କହୁଛୁ। ଆମେ କହିବୁ କାରଣ ସେ ଆମର ଭାଉଜ। ଏଇଠି ଆମର ସବୁ ପିଠା ସରିଗଲା। ତ ବଡ଼ ଭାଉଜ ଏଇଠି ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ସମାପ୍ତି କରିଥିଲେ। ଏବେ ପାଳି ଘରର ସାନ ବୋହୂ ମାନେ କୁଞ୍ଜ ବାବୁଙ୍କ ସାନ ନାତୁଣୀ ବୋହୂ। ସେ ଦହି ପଖାଳ ପାଇଁ ଛୁଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ସେ ଛୁଙ୍କ ପାଇଁ ଘିଅ, ଲଙ୍କା, ଫୁଟଣ ପକାଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ମୁଁ ତାକୁ ଡାକିଲି। ତାପରେ ସେ ଛୁଙ୍କକୁ ପଖାଳରେ ପକାଇଥିଲେ, ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଛୁଙ୍କ ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲା ବେଳେ ସେଥିରେ ଭାଉଜ ନଡ଼ିଆ, ଦହି, ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ମିକ୍ସିଂ କରିଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଲୁଣ ପକାଇବା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ପଛରେ ଆମେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେ ଲୁଣ ପକାଇ ନଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଫାଙ୍କି ମାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦେଲି। ତ ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଯାଇଥିଲା ଦହି ପଖାଳ। ତାପରେ ଜାଣିଥିବେ ଘରର ଗୋଟେ ଏମିତି ଲୋକ ଥିବ ଯେ ତାକୁ ସବୁ କାମ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ତନ୍ମା ମଧ୍ୟରୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କିନ୍ତୁ ଆଣ୍ଠେଇ ପେଟେଇ ଗଛରେ ପାଣି ଦେଉଛି। ଓଃ, ସତିକି ଗଛକୁ ଇଏ ଏଡ଼ିକରି ଏଡ଼େ କରିଦେଇଥିଲା। କିଛି କରୁନି ବା, ଖାଲି ବହକଲିଆ କଥା ଦେଖାଉ ହେଉଛି। ପାତଳରେ ବି କାମ ପଡ଼ିଥିବ ଅଧା, ସେ ଯାଇ ପାତଳକୁ ଯାଇକି ପୁରା କରିକି ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଅନଉଛି ମୋତେ। ୟା ଭିତରେ ଆମେ ସବୁତକ ଭୋଗ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଯାଇଥିଲା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ। ସମସ୍ତେ ଖାଇଥିଲେ। ଇଏ ଆମ ବଡ଼ ବାବା, ଆମେ ବହୁତ ଡରୁ ଦୂରରେ ଥାଇ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛୁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି। ଆଉ ଭଲ ଛଡ଼ା ଆଉ ତା ଖଟାଟା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଆଉ ତମେ ଖାଇକି ପତ୍ର ଧରିଲଣି? ହଁ, ମୋ ଦି ଚାମଚ କିଏ ପକେଇଛି। ଆମେ ଆମର ଖାଇବା ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିନଥିଲୁ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ହେଭି ଭୋକ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କେମିତି ପତ୍ର ଫୋପାଡ଼ୁଛୁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ପତ୍ର ଫୋପାଡ଼ିଲେ ପତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ଦୂରକୁ ପଳେଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଉଛି ଶୋଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଭାଇମାନେ କହିଲେ ମୋ ମୁହଁ ଦେଖାଉନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ରିଭିଲ୍ କରିଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଆର ଖାଇବା ସରିଲା। ଇଏ କହିଲା ଗୁଡ଼ି ତୋ ଭଳିଆ ମୁଁ ପତ୍ର ଫୋପାଡ଼ି ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ, ହେଲେ ସେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ପତ୍ର ଫୋପାଡ଼ି ପାରିଲାନି। ତାପରେ ଆମର ବଡ଼ ମାମି ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରି ଲଙ୍କା ପ୍ରିୟ ସେ, ସେଥିପାଇଁ ଲଙ୍କାଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ବାଛିକି ରଖୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମ ବଡ଼ ମାମି ବଢ଼ିଆ ପାଗଟା କରିଦେଇଛନ୍ତି, କାକୁଡ଼ି ପାଗଟା। ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଘରର ଘରଣୀମାନେ ବଢ଼ିଆ ଆନନ୍ଦରେ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏମାନେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିଲା ବେଳକୁ ବଡ଼ ମାମି, ମଝିଆ ମାମି, ଆଣ୍ଟି ମାଣ ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ଗାଁ ବୁଲିବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ମୁଁ ଆଉ ଦିଦି ଗାଁ ବୁଲିବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଲୋନି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା, ଦିଦି ବିଲ ଭିତରେ ପଶିଥିଲା, ହେଲେ କାଦୁଅ ଲାଷ୍ଟ ଦୌଡ଼ିକି ଉଠିକି ପଳେଇ ଆସିଲା। ଟିକେ ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆଉ ଆମ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିଦେଲୁ। ବ୍ଲଗ୍ଟି ସରିଲା, ଫୁଲ ଗଛଟା ମରିଲା। ପଚାରିବେନି ଯେ ଫୁଲ ଗଛଟା କାହିଁକି ମରିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ।